बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ना सरफराज और आपसे मुखातिब हूँ उसी मसले के बारे में जो मतलब आजकल हमारा मसला है सबसे बड़ा कि सैलाब आया हुआ है और आगे कोई पता नहीं है ये कब तक ये सूरत हाल मुल्क में रहनी है, कोई पता नहीं ये सूरत हाल ख़त्म होनी है, क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन मुझे बड़ा मतलब इस चीज़ का मैं इसके पीछे पड़ी, 2-3 लोगों से मैंने डिस्कस किया कि सैलाब का रीज़न क्या है, वजह क्या है, सैलाब आया क्यों है। तो वजह मुझे पता चली कि डैम जो है ना वो कम है हमारे पास। टोटल मेरे ख्याल से कोई 10 डैम है हमारे पास, जिनमें सबसे बड़ा जो है वो है जी हमारा तरबेला डैम, उसके बाद है मंगला डैम, हब डैम है, और फिर उसके बाद जो है गाजी ब्रोथा डैम है, वार्षिक डैम है, गोमल जाम डैम है और उसके बाद जो है ना मतलब इसी तरह खानपुर डैम, मेरानी डैम, लाही खावर डैम और जो है ना सियाग ज़ई डैम जो है जो सबसे छोटा है, जो 10वें नंबर पे है। तो मतलब बैनुल अक़वामी जो इतलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में कोई 150 डैम है छोटे बड़े मिला के, जिनमें से मतलब सबसे ज़्यादा तरबेला और मंगला डैम है। तो मतलब ये डैम बनाकर देखें, अगर ये डैम बने हैं तो इन पे बाद पे जो है वो सियाहत के मुकाम बनाए गए हैं, वहाँ पे फार्म हाउस बनाए गए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई गई हैं जो हमारे मुल्क के लिए मतलब एक ज़र मुबादला या वहाँ पे मतलब आमदनी का ज़रिया बन गए हुए हैं। इसके अलावा इन्हीं जगहों पे हज़ारों लोग जो है वो जॉब्स करते हैं। तो मतलब ये एक बड़ा वो अजीब सी बात है कि अगर ये डैम बन जाएंगे या और डैम बना लोगे तो तुम्हें क्या मसला है इसमें। एक चीफ जस्टिस साहब थे पिछले दिनों, मतलब जब ये गवर्नमेंट स्टार्ट हुई उसकी वो जो इमरान खान साहब की, तो उस वक़्त वो चीफ जस्टिस साहब ने एक डैम बनाने के लिए मतलब इतना वो फ़ंड इकट्ठे किए, बैनुल अक़वामी सतह पर फंडिंग की गई, पता नहीं कितना पैसा आया। तो वो अगर डैम नहीं बनाया गया उस पैसे से तो फिर वो पैसा कहाँ गया, वो चीफ जस्टिस साहब कहाँ गए, वो पैसा किस इदारे ने लिया, किस इदारे के पास है, किस बंदे के पास है, कोई हमें उसके बारे में अता पता नहीं है, हम बिल्कुल नहीं जानते। तो मतलब ये हमारा राइट नहीं बनता क्या कि हम पता करें कि आखिर वो डैम क्यों नहीं बनाया गया। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं ये क्यों नहीं हो पा रही, क्यों नहीं इनको किया जा रहा, क्यों गलत बयानियाँ की जा रही हैं, क्यों गलत लोगों को मतलब आगे भेजा जा रहा है, क्यों गलत चीज़ों को आगे किया जा रहा है। जिस चीज़ में इस मुल्क का भला है, जिस चीज़ में इस मुल्क की तरक्की है, जिस चीज़ से इस मुल्क को फ़ायदा होने वाला है, वो चीज़ तो हम होने ही नहीं देते। पता नहीं क्या है, मेरी तो समझ से बाहर है। तो ये इनसे किसने क्वेश्चन करना है कि वो कहाँ है, वो सारे डैम के पैसे कम से कम आप वही पैसा इन गरीबों को तो दें, ताकि वो जिनके पास घर जिनके चले गए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, वो कुछ तो अपनी उनकी मदद करें, कुछ तो उनके लिए कर दें, वही डैम का पैसा उनको दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन ये कौन क्वेश्चन करेगा, कौन इनसे पूछेगा कि वो पैसा कहाँ गया है, कोई नहीं पूछ सकता। क्यों, ये जंगल का कानून है, जिसका जो दिल करता है यहाँ पे। ये पाकिस्तान में तो कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं रह गई हुई। चीफ जस्टिस साहब हमें इतना एतबार था उन पे कि वो पैसा उनको दिया जाएगा और वो डैम बनाएंगे, तो कहाँ गए वो चीफ जस्टिस साहब, कहाँ गया उनका वो डैम, कहाँ गया है सब कुछ, कोई बताएगा हमें। मतलब ये चीज़ें ऐसे नहीं होती और ना हो सकती हैं, इसके लिए हमें सिंसियर होना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ। अब जो इतने लोग उजड़ गए हैं, इतने लाखों में घर तबाह हो गए हैं, लाखों में सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, कौन बना के देगा उनको ये घर, कौन तामीर करेगा उनके घरों की, कौन उनके लिए लाएगा सामान। हम जैसे तो यही करेंगे ना, कोई रोटी दे आएगा तो कोई दाल दे आएगा, तो कोई पानी दे आएगा, तो कोई कुछ दे आएगा, तो कोई कुछ दे आएगा, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं दे सकते ना। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पैसा आपने इकट्ठा किया था डैम बनाने के लिए, वो तो नहीं बनाया ना आपने, वो तो बना ही नहीं है, वो तो सर से स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो आप उसका पैसा इन गरीबों को दें ताकि वो अपने घर छत तो बना सकें। कब तक रहेंगे वो खैमों में, कब तक आप खैमा बस्तियाँ बात करेंगे। वहाँ 300 घर उजड़ गए हैं, एक वो गांव पूरा तबाह हो गया, इतने गांव तबाह हो गए हैं। कौन जिम्मेदार है इसका, कोई जिम्मेदारी लेगा, कोई इदारा, कोई हुकूमत, कोई बंदा, कोई बशर।
کوئی اس کی ذمہ داری لے گا؟ کوئی نہیں لے گا. گیا غریب، نقصان ہوا غریب کا، کچھ نہیں ملے گا غریب کو. ان کے گھر گئے غریب کے. ہمارا میری سمجھ سے باہر ہے یہ سب کچھ کہ کہاں گیا وہ سارا پیسہ جو اکٹھا کیا گیا تھا ڈیم بنانے کے لیے، وہ کیوں نہیں ڈیم بنایا گیا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ کوئی جواب دے گا ہمیں؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے. آپ لوگوں نے تھوڑا یہاں رہنا ہے. آپ لوگوں کا تو یہ گھر ہی نہیں ہے، آپ نے تو یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے تو باہر پراپرٹی ہیں، آپ لوگوں کے تو بچے بھی باہر رہتے ہیں. ہمارے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے، ہم نے خود بھی یہاں رہنا ہے. اور ہمیں اس کا آنسر دیں، کہاں گیا ہے پیسہ؟ اگر وہ پیسہ ہے تو وہ پلیز ان لوگوں کو دیں تاکہ یہ اپنے گھر دوبارہ سے آباد کریں. زمینیں، فصلیں، سب کچھ ان کا مال مویشی سب کچھ تباہ ہو گیا. اور ان کے ذمہ دار ہمارے یہ نا اہل حکمران ہیں. اس کے ذمہ دار یہ جو اتنے عرصے سے پاکستان کو جو کی طرح چمڑے ہوئے لوگ ہیں یہ ہیں. انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ کھانے کے لیے آتے ہیں، اپنا حصہ کھا کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں. پاکستان کے لیے کوئی سنسیئر نہیں ہے. اب آرمی کو برا بھلا کہنے والوں اب سامنے آؤ. کون جا رہا ہے اسلام زدگان کی ادھر خدمت کرنے کے لیے؟ کون جا رہا ہے وہاں پہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ کوئی حکمران جا رہا ہے، عمران خان جا رہا ہے، کوئی شہباز شریف جا رہا ہے، کوئی وہ نواز شریف جا رہا ہے. کون جا رہا ہے وہاں جا کے؟ کون ذلیل ہو رہا ہے؟ آرمی ذلیل ہو رہی ہے نا. بڑا برا بھلا کہتے ہو آرمی کو. آپ سارے خود برے ہو، آپ سب خود اچھے نہیں ہو. ہمارے اس ادارے کے خلاف کوئی بات نہ کرے. ایک ہی ادارہ، واحد ادارہ جو ہم غریبوں کی سنتا ہے، جو ہر ٹائم پہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم میں سے ہے. وہ غریب سپاہی ہیں. کوئی بریگیڈیئر، کوئی کرنل، کوئی وہ نہیں آ کے وہاں پہ کھڑا ہوتا، کوئی کیپٹن وہاں نہیں آ کے کھڑا ہوتا. یہی غریب سپاہی، انہوں نے جا کے وہاں پہ بھی بارڈروں پہ بھی لڑنا ہے. انہوں نے ہر جگہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہے، انہوں نے ہی لڑنا ہے. اور ان کو برا بھلا کہتے ہو آپ. لعنت ہے بھئی آپ لوگوں پہ. ان کو برا بھلا کہنے سے پہلے یہ دیکھ لو، یہ سوچ لو کہ ہر جگہ انہوں نے ہی آنا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ میں پھر سے کہوں گی کہ ڈیم کا پیسہ ہے جو اکٹھا کیا ہے وہ ان غریبوں کو دیں. ان غریبوں کو اس وقت اس پیسے کی شدید ضرورت ہے. کوئی جتنا مرضی ان کے لیے کر لے، وہ ان کو کچھ نہیں دے سکتا. ان کے گھر نہیں بنا سکتا، ان کی فصلیں نہیں واپس لا سکتا، ان کی زندگیاں نہیں واپس لا سکتا. ان کے گھر کے افراد جو چلے گئے ہیں وہ ان کو واپس نہیں لا کے دے سکتے. لیکن یہ پیسہ اگر ان کو ملے گا تو کم از کم ان کو اتنی سی تسلی ہوگی کہ وہ اپنے لیے ایک چھت بنا لے. بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ.